हेलो स्टूडेंट्स, आज आम बड़पण विषयटीर एमसीक्यू डिस्कस करवा बा एमसीक्यू आलोचना करवा। तो देखो प्रथम क्वेश्चनटा केसरी ओर से तुम्हें सिना स्वान यह क्या कहुई। तो देखो बड़पण पद्यटीर कवि किए राधानाथ राय। तो राधानाथ राय प्रारंभ रे ही कही कौन ना मने नहीं तुम्हें कहार संतान केसरी ओर से तुम्हें सिना स्वान। तो दरबार रे जेते भी ओडिशार गड़जात रु आसीथिबा राजा एवं जमीदार मानू कौन कहते ना केसरी ओर से तुम्हें सिना स्वान। केसरी कहले सिंह, सिंहर औरसरु स्वान कहले कुकुर है ना। तो राधानाथ राय दरबार रे जोग देथिबा राजा मानू केसरी ओर से तुम्हें सिना स्वान बोली कही। सेकेंड क्वेश्चन टा देखो, बन्हीशिखा परी ऊर्ध्वगामी किए थिले। तो बन्हीशिखा परी ऊर्ध्वगामी किए थिले कौन, उत्कलर गजपति माने बन्हीशिखा। बन्हीशिखा कहले निया निया है ना, निया परिका ऊर्ध्वगामी ऊपर को किए उठुतिले ना उत्कलर गजपति माने। तो देखो थर्ड क्वेश्चन टा, कवि राधानाथ दरबार रे जोग देथिबा राजा मानकर पितृगण को परम उदार बोली काहींकी कहिसंती। तो जो दरबार रे जोग देथिले सेई जोग देथिबा राजा मानकर पितृगण, पितृगण कहले बुझी पारुछ ना, से राजा मानकर बापा मानंकु उदार बोली काहींकी कहिथिले राधानाथ राय। कोन पई कहना, कारण से माने राज्य को एक परिवार मने करुथिले, राज्यटा को गोटे फैमिली बोली मानुथिले। सेति पई कवि राधानाथ राय से राजा मानकर पितृगण को परम उदार बोली कहिसंती। तापरे चतुर्थ क्वेश्चन टा देखो, कविंको समयर राजा और प्रजा संपर्क किपरि थिला। किपरि थिला कहना, बाजो पारापरी तांकर संपर्क थिला। पंचम क्वेश्चन टा हला, दरबारी राजा माने प्रजा मानू किपरि भयभीत करोतले। किपरि भयभीत करोतले, बेतमाड मारी नहीं नहीं नहीं, कर आदाय करी एटा भी हम ना। कौन ना, विदेशी बंधुक देखी भयभीत करोतले। भयभीत माने डराउथिले है ना। तापरे 6 नंबर क्वेश्चन टा देखो, दरबार रे जोग देइथिबा राजा मानकर सर्वस्व कौन थिला। देखो दरबार रे जो जते भी राजा माने पार्टिसिपेट करितले तांकर सर्वस्व कौन थिला ना, गंताघर है ना। गंताघर कहले कौन बुझ छुआ कहना, पाप अर्जित धन दुखी गरीब मानक ठारू से माने शोषण करिकी अन्याय अत्याचार रूपे अर्जित धन को से माने कोठी गंताघरे रखुथिले। तापरे 7 नंबर क्वेश्चन टा, दुखी रोगी को शोषण करी राजा माने विदेशी को कौन खुआउथिले। देखो दुखी रोगी को शोषण करी राजा माने विदेशी को कौन ना, कुकुटांडो खुआउथिले, कुकुटा अंडा खुआउथिले। तापरे 8 नंबर क्वेश्चन टा देखो, राजा माने किपरि निजरो मालखाना पूर्ण करुथिले। तो राजा माने किपरि निजरो मालखाना पूर्ण करुथिले, किपरि कहना, जोरीमाना करिके है ना। समस्त को कौन ना जोरीमाना कहले फाइन कर दउथले है ना। आ जोरीमाना करिकी गरीब मानकठू से माने निजर मालखाना पूरण करुथिले। तापरे 9 नंबर रो क्वेश्चन टा, धन अर्जनर सफलता केउठी थाए। देखो धन अर्जनर सफलता, देखो धनटा केतेबेले सक्सेसफुल हुए कहना, जेतेबेले सुव्यय करूछ, माने भलो कार्य जदि तुमे व्यय करूछ ताले धनर अर्जन सफलता होई थाए। तापरे देखो 10 नंबर, विश्व विजय आलेक्जांडर समुद्र कूल पहुंची कहीं कांदी पकाइथिले। देखो आलेक्जांडर को विश्व विजय बोली कौन पाई कहा जाए ना, सी समग्र विश्वटा को विजय करि पारिथिले। तो सी कहीं कांदी समुद्र कूल को पहुंची कौन पाई ना, जय करने को आउ राज्य नथिबारु से कांदी पकईथिले। 11 नंबर क्वेश्चन, आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते। यही उक्तिटी कहार, एडा कहार उक्तिटा कहना, विश्व विजय आलेक्जांडर है ना। से आसीथिला खाली हाथ रे आउ फेरी गला भी खाली हाथ रे। तापरे 12 नंबर क्वेश्चन देखो, भंगा माठियारू पानी बही जीवा परी मनीष जीवन रु कौन सरी जाए। कौन सरी जाए कहना, आयु है ना। भंगा माठियारू पानी जेपरी टिके टिके करी सरी जाए सेही परिका मनीष जीवन रु आयु मध्य दिने 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 करिकी सरी जाउछि। 13 नंबर क्वेश्चन, मृत्यु बहु दूर रे अछि बोली मने करी जे हसु थाए तार किपरि गति घटे। देखो जो मनीष मृत्यु बहुत दूर रे अछि बोली अनेक हसु थाए, अनेक अन्याय अत्याचार करू थाए, मृत्यु हसी हसी ता पछरे आसी बसी थाए। मन रख, हसी हसी मृत्यु ता पछरे आसी बसी थाए, एटा तार उत्तर। तापरे 14 नंबर क्वेश्चन देखो, आयु बढ़ी गले जीवन रे मायार प्रभाव किपरि हुए बोली कवि कहिसंती। मन रख, जदि आयु बढ़ी जाउची ताले जीवन रे मायार प्रभाव छाया परी बढ़ी जाई थाए। तापरे 15 नंबर देखो, विधाता धर्म रूपक पत गढ़ी कहीं। देखो विधाता धर्म रूपक पत ये गढ़ी जे संसार बारिधि को अतिक्रम करने। संसार बारिधि कहले बुझीपारुछ ना, समुद्रटा को पारेवा धर्म रूपक पत
ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ MCQ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ MCQରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଥିବ ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ବଡ଼ପଣ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ବଡ଼ପଣ କବିତାଟିର ଲେଖକ କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଲା ନା। ତ ବଡ଼ପଣ କହିଲେ ବଡ଼ପଣିଆ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ହେଲା ନା। ସେ କବି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ମନେ ନାହିଁ ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମେ ସିନା ଶ୍ୱାନ ହେଲା ନା। ତ କବି ସେଇ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନା, ମନେ ନାହିଁ ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ। କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମେ ସିନା ଶ୍ୱାନ। କେଶରୀ କହିଲେ ସିଂହର ଗର୍ଭରୁ ତୁମେ ମାନେ ଜଣେ ଶ୍ୱାନ ପରିକା ହେଲା ନା, କୁକୁର ପରିକା। ତାପରେ ଦେଖ, ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ। ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବେ ଯେତେ ବି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନେକ ବିଶାଳ ଥିଲା। ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ତୁମେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ। ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛ, ତାହାକୁ ବିକି ଦେଉଛ, ତୁମେ ବିକିକି ଖାଇ ଦେଉଛ। ସେଇ ବିଷୟରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ତିଳେ ନ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ। ବଢ଼ାଇ ମାନେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା, ଆଉ ବଢ଼ାଇ ମାନେ ବଢ଼େଇବା ହେଲା ନା। ତ ସେଇ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଟିକେ, ତିଳେ କହିଲେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନ ବଢ଼ାଇ, ତାକୁ ଟିକେ ବି ନ ବଢ଼ାଇକି କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ। ମାନେ ତୁମେ କେତେ ବଢ଼ାଇ ମାନେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ ହେଲା ନା। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ତ ଆଗରେ, ଆଗରେ କହିଲେ ପାଷ୍ଟରେ, ଅତୀତରେ ଯେତେ ସବୁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ଥିଲେ କୁହନା, ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ବହ୍ନିଶିଖା କହିଲେ ନିଆଁ ପରିକା ସବୁବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଉପରେ। କେତେବେଳେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ତ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ଦୁଃଖୀ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହୋଇ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତତି, ସନ୍ତତି କହିଲେ ସନ୍ତାନ, ଛୁଆ ହେଇକି କ'ଣ ହେଉଛ କୁହନା, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। ଜଳଧାରା କେମିତି ଯାଏ କୁହନା, ଅଧୋଗତି କହିଲେ ତଳ ପଟେ ହେଲା ନା। ତ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କେମିତି ଥିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି କ'ଣ ହେଉଛ, ଜଳଧାରା ପରିକା ଅଧୋଗତି ହେଉଛ, ତୁମେ ନିମ୍ନ ପଟେ ଗତି କରୁଛ। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର। ତ ତୁମ ପିତୃଗଣ, ତୁମର ଯେଉଁ ପିତା ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ପରମ ଉଦାର। ଉଦାର କହିଲେ ଅନେକ ସ୍ନେହ, ଉଦାର ଭାବ ମାନେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟଟାକୁ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର, ମାନେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜି ମୁଁ MCQ ଡିସ୍କସ୍ କରବାର ମୋଟିଭରେ ଥିଲି, ତ ଟିକେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଦେଖ, ଆଉ ତମେ ମାନେ ପଢ଼ବ ହେଲା ନା। ମୁଁ ବଡ଼ପଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ଆଣିଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।